अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सेनेटर शिबली फराज जो कि ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने आज काबीना के इजलास के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की तो मच टॉक्ड अबाउट पीडीएम जलसा जो कि कल मुल्तान में हुआ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और साथ में लाहौर में जो 13 दिसंबर को पीडीएम ने स्केड्यूल किया है उस जलसे के हवाले से कहा कि हमने ये फैसला कर लिया है कि लाहौर के जलसे को हम नहीं रोकेंगे। कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, अपोजिशन जमातों से जितनी भी दरख्वास्त की जाए वो नहीं रुकनी, जितनों ने जलसों में जाना है बिल्कुल जाएं, और अगर ये जलसा हुआ तो उसके बाद कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी हुकूमत ने एक मरतबा फिर अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है, और इस हिकमत अमली तब्दील करने के बाद क्या होता है इस पर बात करेंगे आज। लेकिन साथ साथ आपको आज जो डेवलपमेंट्स रही उसका भी जिक्र करें। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान जलसे में के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने का फैसला भी किया मुंतज़मीन के खिलाफ। जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान के जलसे के हवाले से कहा कि हुकूमत ने जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो कारकुनों को हिदायत दे रहे थे कि पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था की जाए, और उन्होंने कारकुनों में डंडे भी तकसीम किए थे। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि मरियम नवाज साहिबा की स्पीच के दौरान जो आतिशज़दगी हुई उसकी जिम्मेदार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक साबिक एमपीए हैं, उनकी आतिशबाजी की वजह से हुई, और गोदाम के मालिक की मदियत में ये मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और जो मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है मुंतज़मीन के खिलाफ, उनमें चंद नामालूम अफराद के खिलाफ भी किया जाएगा। आज हमने ये भी देखा कि पीडीएम की जो सदारत करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि तमाम तर जितने भी मसाइल हमें पेश आए उसके बावजूद हमने जलसा करके दिखाया, और जो रवैया रियासत ने किया वो तो कभी भी डिक्टेटोरियल अदवार में भी नहीं देखा गया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हुकूमत की रिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके अज़ाइम जो हैं वो हमने उनको फेल कर दिया है, उन्हें मात दे दी है, बहुत तेज़ी से पीडीएम आगे बढ़ रही है, और अब 8 दिसंबर को जो पीडीएम का इजलास होगा उसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी बहुत अहम रिमार्क्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी नोटिस लेते हुए उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया जिसमें सैटेलाइट इमेजेस भी देने का कहा है। आज हम बात करेंगे कि अब जो हुकूमत की हिकमत अमली है, यानी जिन्होंने तय कर लिया है कि लाहौर जलसे को नहीं रोका जाएगा, इससे अपोजिशन को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली की मेंबर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ होंगे सेनेटर असद अशरफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, मेरे साथ कराची में तशरीफ़ फरमा है। हमारे साथ हैं आईटी मिनिस्टर सिंध हैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ मुसर्रत साहिबा मैं आपसे करना चाहूँगी। ये जो हिकमत अमली अब आप लोग कर रहे हैं, जाहिर है कि आपने देख लिया कि मुल्तान जलसे में वो सब कामयाबी आप लोग हासिल ना कर सके जिसमें पकड़ धकड़ थी, एक मरतबा जिस तरह से आप लोगों ने वो सारी रुकावटें लगाई थी उसके बावजूद फिर ये जलसा हुआ, और अब जो आपने लाहौर जलसे के लिए ये कह दिया है कि इसको नहीं रोका जाएगा लेकिन अलबत्ता उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, इस जो तब्दील हिकमत अमली है इससे आपके ख्याल में ऑपोजिशन को आप नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। नादिया, अगर सबसे पहले मैं अपने इस मौक़िफ़ पे रोशनी डालूं तो उसका मतलब ये है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि हम अपोजिशन के जलसे या जुलूस या जितनी भी वो एजिटेशन करना चाहते हैं हम उसमें रुकावट बने। अभी अगर हम ये देखें, पॉलिटिकली देखें, तो ये चीज़ हमें सूट करती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो सियासी जमात है जिन्होंने जब चाहा जहाँ चाहा, हमने एक दिन के नोटिस पे भी ऐसे ऐसे बड़े तारीख साज जलसे किए जिसकी मिसाल अभी तक नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम चाहते हैं अगर ये कोविड ना होता तो हम इनको वाकई कहते हर जगह पे कि आप मैदान लगाओ, मीनारे पाकिस्तान भी भरो, जितने बड़े शहर उनके ग्राउंड भरो। उसकी वजह ये कि हमारी तो ये अपनी स्ट्रेंथ है, फिर हम इनको मुकाबले पे जलसे करके दिखाते हैं। अभी जो इशू आ रहा है, इशू ये है
کہ کووڈ آپ کو پتا ہے کہ اٹس مور لیتھل. آج ٹرکی میں جتنے کیسز ہسٹوریکل سب سے زیادہ تعداد میں ایک دن میں ان کے کیسز ریکارڈ ہوئے. ہر جگہ پہ اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے, میوٹیٹ کر گیا ہے, لیتھل ہے, اور اس میں ڈیتھ ریشو بھی زیادہ ہے. انفیکشن ریٹس اگر ٹھیک ہے, اس ابھی میں ہم کوئی ریشوز دو رائے دیکھیں نہیں ہے, تو دو وہ رائے نہیں ہے. 17 سے 18%. جی, تو جب یہ یہی سب کچھ ایک وجہ ایگزسٹ کر ہے رہا ہے جو تو اس ہمیں کے بعد پھر آپ لاہور کے جلسے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے اجازت نہیں دی. یہ جو ہر وقت سمپتھی کارڈ کھیلتے ہیں, یہ جو ہر وقت دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی وکٹمائزیشن, دیکھیں یہ واحد گورنمنٹ ہے اور یہ واحد اپوزیشن ہے, یہ جو 11 جماعتیں جن کو کبھی بھی ہم نے کسی بھی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ مسرت صاحبہ, بنایا نہیں ہے. لیکن آپ نے کووڈ میں کہا اگر ہم لاہور شادی جلسے ہالز کی بند کر رہے ہیں, اجازت نہیں دی, لیکن شبلی فراز صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس میں کی عرض کرتی ہوں نا مطلب کیا تھا. جی میری بات سن لیں نا پوری. دیکھیں جو ہم نے قانون سازی کی ہوئی ہے, جو آپ کا قانون کہتا ہے, جو پوری دنیا میں جو بیسک رائٹس کے جو دعوے دار کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے جو بیسک رائٹس وہ معطل ہوئے کہ نہیں نادیہ. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قانون کی روشنی میں اگر یہ لوکل سپریڈ کا باعث بنے, اگر جو ہاسپٹلز کی ہم سارے میڈیا کو بھی الاؤ کریں گے کہ آپ کنڈیشن دیکھیں اور اس کے بعد کی جو کنڈیشن ہوگی پھر یہ اس کی ذمہ داری لیں, یہ قبول کریں, یہ جائیں انہوں نے جو کرنا ہے کریں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ شاید گھبرا گئی ہے یا ہمیں شاید, بھائی کیا مجھے نادیہ آپ ان سے کہیں, ان سے کوئی بھی یہ جو دونوں حضرات ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے ہے, کہ یہ کوئی ایک فگر بتائیں, کوئی بھی یہ بتائیں جتنے بھی ان کے جلسے میں لوگ تھے ان کو ہائر سائڈ پہ رکھ کے بتائیں, اس کو 11 پہ ڈیوائیڈ کریں. ایک منٹ مسرت صاحبہ, we can discuss this, you know, as we proceed. ابھی فی الحال آپ لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ لوگ جلسہ ہونے دیں گے, yes or no, so that we can move forward. ہم ان کے خلاف جو بھی اس کے سرکمسٹانسز ہوں گے وہ ان کو بھگتنا پڑیں گے. ہم قانون کی عدالتوں کی روشنی میں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اوکے, جلسہ آپ کو کرنے کی اجازت جو ہے وہ اسی اس پہ دی جائے گی کہ ٹھیک ہے جلسہ ہوگا کیجئے, اور یہ شبلی فراز صاحب نے بھی یہی کہا, سینیٹر صاحب, اور مسرت صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بعد میں جو قانون کے تحت کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی, جیسے کہ آج پنجاب حکومت نے گزشتہ روز ملتان کے جلسے کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ جو حکمت عملی کی تبدیلی ہے یہ زیادہ درست فیصلہ ہے, کیونکہ اس سے کم از کم تصادم نہیں ہوگا جو کہ آپ لوگ چاہتے تھے, جس کا کہ آج ثبوت فردوس عاشق اوان صاحبہ نے دیا کہ ویڈیو میں موجود ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ پولیس کے ساتھ گتھم گتہ ہو, حالات خراب ہوں. جی سینیٹر صاحب, I think سینیٹر صاحب پہ میری آواز نہیں جا رہی, but I can transfer because opposition is just the same. جی تالپور صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملتان کا جو جلسہ ہے جو یہ حکومت نے روکنے کی کوشش کی اور بعد میں پھر کارکنوں کا جوش و جذبہ دیکھ کے انہوں نے جو جلسہ ہے وہ کرا, تو عقل مند لوگوں کے لیے جو ہے اس میں اشارہ ہے کہ عوامی طاقت کو جبر سے نہیں روکا جا سکتا, ظلم سے نہیں روکا جا سکتا, طاقت سے نہیں روکا جا سکتا. پنجاب میں جس لیول کا کریک ڈاؤن کیا ہے یہ تو عمرانہ اور مشرف دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس طرح انہوں نے کیا, لیکن اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ انتظامیہ کے ہاتھ سے انتظام کس طرح بکھر گیا کہ وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں جلسہ گاہ میں بھی پہنچے اور تمام رکاوٹیں, مقدمات, قید, جیل, تذلیل کرنا, ہر چیز جو ہے انہوں نے برداشت کی, لیکن اپنے قائدین کے, اپنی پارٹی کے جو ہے کی کال پر انہوں نے جلسہ کیا. تو یہ جو ان کے ہاتھ میں انتظامیہ تھی یہ وہاں بکھر گئی, کوئی حکومت نہیں رہی, آپ نے دیکھا وہاں پر. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں بھی کچھ اسی طرح کے مناظر نہ ہوں, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال سے سینیٹر صاحب ہم آپ کی آڈیو کو جی اب کہیے. میں کہہ رہی ہوں کہ لاہور میں اسی قسم کے مناظر نہ ہوں, اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جائیں آپ جلسہ کر لیں, اس کے بعد دیکھا جائے گا, کیونکہ قانون تو حرکت میں آتا ہے نا. دیکھیں ان کی کوئی بات جو ہے وہ پاکستانی عوام سیریس نہیں لیتی, کیونکہ یہ ایک موقف پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. صبح کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو پریس کانفرنس جو ہے کچھ معاملے خصوصی کچھ کہتے ہیں, میڈیا کی ایک ٹیم ہے جو ٹی آئی ڈی یعنی صبح دوپہر شام ڈیفرنٹ ورژن کے ساتھ قوم کو آ کے بات کرتی ہے. قائد اعظم کی کیا بات تھی کہ پاکستان بنا اور
करोड़ों मुसलमानों ने बरे सगीर की उनकी इंग्लिश की तकरीर ना समझते हुए भी कहा कि ये शख्स जो है सच बोल रहा होगा। और यहाँ पर ये 3-3 बार सारी कौम को समझाने की कोशिश करती है और कौम जो है वो इन पे इतनी बदमाशी है और कौम की कि वो उनकी बात ही नहीं मानती। जितना ये कोरोना का शोर मचा रहे हैं लोग, उतना ही जो है समझ रहे हैं कि ये जो है गलत कह रहे हैं। और तो आप क्या समझते हैं, कोरोना नहीं है? नहीं, आप बताइए, आप क्या समझते हैं, कोरोना नहीं है? लीडर की एक क्रेडिबिलिटी होती है। देखिए, ये हमें पहले भी ये कहते थे कि आप लोग जो है एपीसी कर रहे हैं और जलते इनको जुलूस छोड़ करेंगे। दीजिए। सेनेटर साहब, प्लीज आंसर दिस हाँ, क्वेश्चन राइट नाउ। आप समझते हैं कोरोना है, दूसरी लहर है, केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात हो रही हैं? देखिए, कोरोना जो है वो एक हकीकत है और सारी दुनिया में है। दुनिया नहीं, पाकिस्तान की बात कर रही हूं मैं इस वक्त। पाकिस्तान में भी है और बिल्कुल है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं है जो पहले स्टार्ट में थी, जो 27 जून को जिस तरह इसकी पीक थी उस तरह यहाँ आप एनसीओसी के नहीं आई। फिगर्स को भी आपको डिनाई कितने कर रहे हैं लोगों ने सेनेटर किया? साहब, आप एनसीओसी के फिगर्स को डिनाई कर रहे हैं। अमवात यौमिया कहां से कहां पहुंच रही हैं, दूसरी लहर है, आप समझते हैं ये मजाक है? देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये मजाक है, ये एक हकीकत है और बड़ी जो है इसमें सीरियसनेस गवर्नमेंट को शो करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने 1 साल हो गए कोई कोरोना के बारे में कोई सीरियस एक्शन ही नहीं लिया कि जिसपे आवाम जो है वो ये कहें कि वाकई कोरोना है। इसीलिए क्या आपने इन्होंने अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मास्क की प्रोविजन मैंडेटरी की? क्या इन्होंने खुद मास्क पहने? क्या इन्होंने खुद जलसे जुलूस नहीं किए? असद उमर साहब ने किए। अगर ये गलत कर रहे हैं तो आपको गलत करने की इजाजत है? देखिए, लॉ पंजाब के इनके जो वो यूथ अफेयर्स के हैं और कल्चरल विंग के, उन्होंने एक साइड पे गवर्नर की तस्वीर लगाई, एक साइड रोजगार साहब की लगाई और उन्होंने 28 नवंबर को जो है कन्वेंशन का ऐलान किया। ओके सेनेटर साहब, इसका मतलब ये है कि वहां पे फुटबॉल आप खेले लोग जा रहे हैं, वहां पे कोरोना जुलूस को लेके जा रहे समझते हैं कि संजीदा है, लेकिन आप ये ओनस भी हुकूमत पे डाल रहे हैं कि अगर इन्होंने गलत किया है तो आप भी गलत करके दिखाएंगे। लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। तैमूर तालपुर साहब, हम अपने कारकुनों को प्रिकॉशन, प्रिवेंटिव मेजर, सैनिटाइजर, मास्क हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आपने इस तरह इसको करना। और पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग कह रही है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं जरा तैमूर तालपुर साहब की तरफ भी आ जाऊं कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी कल बार-बार मास्क का कह रही थी। नो डाउट आप मास्क का कहते हैं, आप सैनिटाइजर के भी करते हैं, पार्टियों ने अपने ऐसे लोगों के साथ मास्क भी छपवा लिए, बट वेयर इज द सोशल डिस्टेंसिंग? आप एक गैदरिंग करने जा रहे हैं, हुकूमत से जो भी आपके मसाइल हों, लेकिन क्या ऐसे में ये जलसों के मुतहम्मिल ये अवाम हो सकती है विद दिस काइंड ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, वेदर इट इज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा? कि आपने पिछले एक वीक में बहुत बड़े सॉरी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोरोना नहीं है। कोरोना इज़ देयर एंड इट्स अ वेरी लीथल सिचुएशन, बट द लीडरशिप ऑफ पीडीएम एंड द पीपल बिलीव कि इस कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक वो कोरोना है जिसका नाम इमरान नियाजी है, जो आप लोगों को सिर्फ हुआ हुआ है, जो अवाम को नहीं, आप लोगों को हुआ हुआ है। जो ये लोग समझते हैं कि पीटीआई जलसे करती रहेगी, जिस दिन हमारा जलसा है उससे पहले वो कर देते हैं सिराजुल हक साहब का बड़ा ज़बरदस्त जलसा जिसमें कोई ज़ीरो SOPs वर बीइंग फॉलोड, किसी ने तकरीबन मास्क नहीं पहना हुआ था, और उसी वक्त हमारा जलसा। क्यों भाई, कोरोना क्या सिर्फ पीडीएम वालों को हो सकता है? क्या कोरोना पीटीआई वाले प्रोन हैं इसको, या उनको बॉम्ब प्रूफ और कोरोना प्रूफ हो गए हैं? तो दे हैव टू कीप द सेम लेवल, द सेम सिचुएशन फॉर एवरीवन। दूसरा जो इनके 2 नमूने हैं ना, ये नहीं चल सकते यहाँ पर। आप की मेडिकल साइंस कहती है कि आप एक नॉर्मल मास्क पहन रहे हैं तो यू आर 90% सेफ फ्रॉम गेटिंग अ वायरस, वेदर कोरोना और एनी अदर। बिल्कुल सही, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट का फासला। यू मे बी राइट, पर जो आई एम राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, आपके 6 फुट का फासला मेक्स यू 100% सेफ फ्रॉम इट, बट with this mask, even if you're near someone, you still have 90% chances of not getting that virus or that disease. तो ये तो मैं कह रहा कि रिस्क नहीं है, रिस्क है, हम रिस्क कम से कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये मुझे बताएं, जो हिकमत अमली तब्दील होती आपको नजर आ रही है, दे दी इजाजत, जाएं करें जलसे 15,000, 20,000, 1 लाख जितने आपने जमा करने हैं, लेकिन फिर कानून हरकत में आएगा, तैयार हैं इसके लिए? अगर तैयार नहीं होते तो इनके कंटेनरों को धक्के दे के, इनके लॉक्स और दरवाज़ों को तोड़कर और इनके पुलिस वालों को लाठियां मार के भगा कर क्या हम मैदान में नहीं आते? अब तो कुछ भी नहीं होगा ना, जो होता है वो तो हो चुका है। अच्छा, इन्होंने हिकमत अमली क्यों तब्दील किया आपकी नज़र में? इन्होंने, इनकी मजबूरी थी, क्लैश हो जाता, इनको अंदाजा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे। जब वहाँ पे लोग गए, बिकॉज आई वॉज इन मुल्तान, आई जस्ट फ्लू बैक टुडे,
تو میں تو I was there, I had to go there before my leader was coming, before Asfa صاحبہ. سو کلیش کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے جلسے کی انہوں نے کہہ دیا جائیں کر لیجئے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے. Let me put it in better words. Basically, عمران خان has to know کہ جو طاقت ہوتی ہے نا، طاقت ہوتی ہے عوام کی، گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہوتی طاقتور. اور آپ نے یہی دیکھا کہ عوام طاقتور ہی اور گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو گئی. یہ بہت بڑی بے عزتی تھی وفاقی حکومت کی. اگر ان کو پہلے دن جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہیلپ اس آؤٹ، آپ ایس او پیز کا بتائیں، ویل فالو ایس او پیز، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آ کے وہاں پہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی. آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جو اب حکمت عملی تبدیل کی ہے پی ڈی ایم کی جلسے کے لیے جو کہ لاہور میں 13 دسمبر کو اسکیجول ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رٹ جو ہے وہ حکومت کی لوز ہو چکی تھی، کیونکہ ہمارے اپوزیشن کے مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت کے آگے حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہوتی. ایک بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آ کر مسرت صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کیا یہی وجہ ہے، اور اگر یہی وجہ ہے تو جس طرح سے آج شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا کہ اپوزیشن جو چاہتی ہے تصادم کی کیفیت وہ اب نہیں ہوگی. یعنی جتنا زور لگائیں گے اور یہ سمجھتے تھے کہ ریٹریٹ ہوگا یا پھر مذاکرات کی ٹیبل پر کوئی آئے گا، اب وہ ہوتا نہیں آئے گا تو اپوزیشن کا نیکسٹ لاہے عمل کیا ہوگا؟ اس پر بھی بات کریں گے اسی پروگرام میں. نواب تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر اسد اشرف صاحب ہیں اور مشرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے پس پردہ. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے کے حوالے سے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، سینیٹر اسد اشرف صاحب اور نواب تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مسرت صاحبہ، ہمارے اپوزیشن کے مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی. انہیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ نہیں روک سکتے اپوزیشن کے جلسوں کو، وہ نہیں روک پائیں گے عوام کے سمندر کو جو وہ کہتے ہیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. لہٰذا اسی میں آپ لوگوں کی عافیت تھی کہ لاہور کے جلسے کو اس طرح سے کامیابی نہ بخشیں جس طرح سے ملتان کے جلسے کو آپ لوگوں نے بخشی، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اگر آپ روکیں گے بھی تو یہ جلسے ہوں گے. سو یہ اسٹریٹجی کی تبدیلی یہ وجہ ہے آپ کی. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس سوال کا جواب دیتی ہوں، لیکن جو میں ابھی بتاؤں، ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کوئی سیریس ایکشنز نہیں لیے ریگارڈنگ کووڈ. تو ڈبلیو ایچ او اور پوری دنیا کے جو پاکستان کی گورنمنٹ کے جو اقدامات تھے یا جو ہماری ڈیسیجنز تھے ان کو انہوں نے نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ بہت سارے کنٹریز نے ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی کیا. دوسری بات یہ کہ جب فرسٹ ویو تھی پاکستان میں وہ اتنی لیتھل نہیں تھی جتنی سیکنڈ ویو ہے، کیونکہ میوٹیٹ کر گیا ہے. اب اس میں ویدر بھی ریگارڈنگ کووڈ فیوریبل ہے. لیکن پہلے یہ کیا کہتے تھے، آتے ساتھ ایک صاحب لنڈن سے تشریف لائے اور ایک مراد علی شاہ صاحب ہمیشہ عوام کی فکر میں اپنی پریس کانفرنس کے اندر آپ دیدہ بھی ہوتے تھے، ہاتھ جوڑ کے التجا بھی کرتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کرفیو کیوں نہیں لگاتے. سب سے بڑی جو ڈیمانڈ تھی یا ہمارے پر بڑی کرٹیسزم صرف ایک بات کی تھی کہ ہم کرفیو نہیں لگا رہے. اور ابھی جبکہ ان کو پتا ہے، ابھی میرے بھائی جو منسٹر بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ سندھ میں بھی اس کی انٹینسٹی بہت ہائی ہے. دے نو ایوری تھنگ، ان کو ہمارے سے بہتر پتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ اپنی ان کی نہیں، دے آر ویری سیف، ان اپنی عوام کی، اپنے ورکرز کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم تصادم نہیں چاہتے. یہ جو لاشیں اٹھانا چاہتے ہیں ورکرز کی لاشوں کے اوپر، یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں، یہ تصادم پیدا کر کے ملک کے اندر ملک کو ڈی سٹیبلائز کر کے. میں تو یہ ڈاکو موومنٹ لوگ کہتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ پاکستان ڈی ریلنگ موومنٹ ہے، یہ پاکستان ڈی سٹیبلائزیشن کی موومنٹ ہے. کیونکہ اس سے ان کی سیاست کو لگتا ہے کہ چمک جائے گی، چند لاشیں اٹھیں گی اور وہ لاشیں ہوں گی عام آدمی کی، غریب آدمی کی. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے پھر وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اس کے اوپر ہمارے ساتھ یہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھیں. یہ جس طرح، اور ہم اس میں میڈیا کو اور اپنی 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ پہلے کی سچویشن وہ عوام کو خود ہی پتہ چل رہی ہوگی. بوکھلاہٹ نہیں ہے مسرت صاحبہ، آپ یہ سمجھتی ہیں لوکل اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، بوکھلاہٹ نہیں ہے، آپ کہتی ہیں تصادم کو اوائڈ کرنے کے لیے. ایک فکرہ نہیں، دیکھیں نہیں نادیہ، یہ عمران فوبیا کا شکار ہو چکے ہوئے. کبھی یہ وائرس کا نام دیتے ہیں تو اس ملک کے لیے ایڈز کے معنی یہ رکھتے ہیں. یہ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، ہمیں تو 2.5 سال ہوئے ہیں، انہوں نے 70 سالوں میں اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، اس ملک کو کھوکھلا کیا. صرف فلرش ہوئے 2 خاندان، اور پھر آگے اب انہوں نے اپنے بچوں کو لانچ کر دیا. کیا یہ ڈیموکریسی جس میں نادیہ، جس میں کوئی مسٹر اے بی سی ڈی نہیں آ سکتے؟ ڈیموکریسی میں فیملیز کو آنے کا رائٹ ہے، لیکن وہ پورے ڈیو پروسیس، پوری ورکنگ کے تھرو آئے ہوں.
ये कल की बच्ची हमारी छोटी बहन है, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो भाई साहब बैठे हुए, क्या ये उनसे सीनियर नहीं थे? और जो PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या मरियम की कुर्बानियां इन दोनों हजरात से ज्यादा है? क्या जो आसिफा उनकी कुर्बानियां इन दोनों हजरात से ज्यादा है? क्या कल यूसुफ रजा गिलानी का नहीं बनता था कि बिलावल अगर अनवेल थे तो वो लीड करते जलसे को? तो ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, अब ये बौखलाहट नहीं है, ये बात में आप करेंगे क्योंकि वक्त कम है। आई वांट द अदर्स टू, मुझे ये बताएं सेनेटर साहब, अब इन्होंने तो तब्दील कर दी है, अब जिस किस्म का प्रेशर आप लोग अप्लाई करना चाहते थे वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप लेकर चले जाएं जितने जाने, जब रास्ते में कोई नहीं रोकेगा उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? देखिए, हम भी यही कह रहे हैं, यही जमहूरियत है, मारूसी सियासत की बात नहीं है। मारूसी सियासत क्या होती है? हम तो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस हो, जिसको अवाम वोट दें वो ये असेंबली में जाए, ना कि गैर जमहूरी ताकतें जो हैं वो लोगों को सिलेक्ट और इलेक्ट करें। ये लोगों का हक है, लोगों को वो होना चाहिए कि उनका लीडर कौन है। अगर कोई मुझे लीडर मानते हैं तो मुझे होना चाहिए। इसको छोड़े ना सर साहब, लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, कम टू द टॉपिक। अब जो हिकमत अमली इन्होंने तब्दील की, इससे नुकसान ऑपोजिशन को होगा, क्योंकि जिस किस्म का प्रेशर आप लगाना चाहते थे इन जलसों के थ्रू कि तसादम हो और कहीं ना कहीं आप लोग जो हासिल करना चाहते हैं वो हो जाए, वो मज़ाकरात भी हो जाए, वो कामयाब भी हो जाए, अब वो तो नहीं होंगे। ये इनकी वो, देखिए हम पहले भी ये नहीं चाहते। हमने गुजरांवाला में जलसा किया, हमने कौन सा तसादम किया? हमने कराची में इतना बड़ा जलसा किया, PDM ने कौन सा वो किया? गिलगित बल्तिस्तान में इतने इलेक्शन में बड़े बड़े जलसे में कौन सा वो होगा? पेशावर में कौन सा वो होगा? इन्होंने मुल्तान में स्टेट की पावर इस्तेमाल की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी, लोगों के जमहूरी हक पर और उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, मूवमेंट पे। आज वो कहाँ है वो जो कहते थे स्टे होम स्टे सेफ? कोई कहता है आज ये चेंज होगी चीजें, बहुत सारी चीजें चेंज होगी। हम एक ओपन स्पेस में कर रहे हैं, हम कोई क्लोज स्पेस में नहीं कर रहे। लाहौर का जलसा आप कर लेंगे, लाहौर ठीक है, लाहौर का जलसा आप कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और लाहौर वाले देखेंगे ये इनकी तरह का PTI का और बाकी अलायंस का नहीं होगा जो इन्होंने इख्तिदार में आने से आप बड़ा पहले जलसा लाहौर में करें किया था, या जो बहुत total बड़ा flop जलसा था। करें, लेकिन उससे फिर हासिल क्या होगा तैमूर तालपुर साहब? कोई जाहिर है कोई अगर तसादुम नहीं होगा, क्योंकि जब ऐसे किस्म की मूवमेंट चलती हैं तो यही एक होता है कि हो गया तसादुम, वहीं पे फिर बात बन जाती है। आपने एक जलसा किया, अल्लाह हाफिज, दूसरा किया, खुदा हाफिज, फिर आज़ादी मार्च भी कर लिया आपने, इस्लामाबाद भी चले गए, लेकिन जो आप कहते हैं कि हुकूमत चली जाए, इससे जाएगी तो नहीं? उन्होंने भी किए थे 126 दिन के धरने, कुछ नहीं हुआ। आप इनके हालात तो देखें ना, अभी इनके इत्तेहादी इनको छोड़ चुके हैं, कितने इत्तेहादी इनको छोड़ चुके हैं। MQM इनको रोज़ ब्लैकमेल करके कितने उल्टे सीधे काम इनसे ले रही है। इनके अपने लीडर्स अपने प्राइम मिनिस्टर को उल्टा सीधा कह रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि भाई शर्म आनी चाहिए इमरान खान को, हया नहीं आती उसको, इस किस्म की बात। माफी मांगनी थी उसकी कि ज्यादा हो गया, वो दिल की बात तो उनके मुंह पे आ गई ना बाद पे तो माफी मांगनी थी तो इस तरह से अब आप देखेंगे इनके और से भी माफी मांगी, इनके और भी जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी इन्हीं जलसों को देख देख कर इनको छोड़ेंगे। अवाम इनको बताना चाह रही है कि भाई हमने आपको सेलेक्टेड को रिजेक्ट कर दिया है। मेरी बहन को पता नहीं क्यों एतराज़ है, हमारी जो लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल कोई मारूसी सियासत में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बैठ के फैसला किया था कि हमें अपना लीडर बिलावल चाहिए, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। और मैं तो इनको इन्वाइट करूँगा कि खान साहब को भी कहें अपने बच्चों को लेके, मानिका साहब वाले बच्चों को लेके उन्हें इलेक्शन में खड़ा करें, वो जो ब्रिटिश नेशनल्स है उनकी नेशनलिटी खत्म कर ले आए, या फिर जो मांगते थे कि हमें PDM। आप मुझे ये बता दीजिए ना, आपके पास इतना अच्छा पार्लियामेंट के हवाले से आप हमेशा जिक्र करते हैं, जरदारी साहब ने भी ये कहा कि ये जद्दोजहद पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है। पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार करें, अगर आपने इनको घर ही भेजना है, वहाँ आप लोग इस्तीफे देना नहीं चाहते। आप ज़रा एक चीज़ रियलाइज़ करें कि जब सेनेट में इलेक्शन होता है तो हमारे अपने लोगों को तोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग कर कर उनके वोट बढ़ाए जाते हैं। तो हम किस तरह से ये अमल करें? जब तक ये सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास अवाम का ही रास्ता है और अवाम की ताकत है। आप देख रहे हैं अवाम की ताकत ने भी आपको प्रूव कर दिया। लाहौर में जो हुकूमत ने कहा वो नहीं कर सकी, जो अवाम ने कहा उन्हें करके दिखाया। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक कि 2-3 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत टिकने वाली है। तो सेनेट के इलेक्शन से पहले आप इनको घर भेजेंगे इंशाल्लाह। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑन दिस नोट, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मुसर्रत साहिबा, जाहिर है हुकूमत भी बहुत एक मुश्किल फैसले करना चाह रही है। मुश्किल है उनके लिए कि एक तरफ कोरोना है, दूसरी जानिब जो है ये ऑपोजिशन को कैसे हैंडल किया जाए। क्या ऑपोजिशन को कामयाब होता देख रही हैं मुसर्रत साहिबा? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अपने इस आखिरी सेगमेंट में मुसरत साहिबा, अब लाहौर के जलसे में जिस तरह से ज़ाहिर है बाद में आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, आपको लगता है कि इस किस्म की जो सियासत इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है ये इनको बंद गली की तरफ ले जाएगी, या आप समझते हैं कि अगर लाहौर में खातिर खा ये क्राउड ले आते हैं और जाहिर है आपको कोरोना का ज़्यादा इस वक्त खतरा है ऑपोजिशन का नहीं, तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर मुज़ाकरात की तरफ ज़रूर आएंगे? देखिए नादिया, सबसे पहले तो ये अपने झूठों और अपने मुल्क दुश्मन बयानिया की वजह से ऑपोजिशन 11 जमातें बंद गली में ऑलरेडी जा चुकी हुई हैं। पहले इनको अवाम ने रिजेक्ट किया, जिसका ये रागल आते हुए बाहर निकले हैं, तो अभी भी इनका बयानिया बुरे तरीके से पिट चुका। उसकी वाज़ेह और जिंदा मिसाल गिलगित का इलेक्शन है। लेकिन उससे पहले मैं आई वॉन्ट टू रीबटल ये लोग, मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जाती अटैक करने से बाज नहीं आते। जिस तरह कल मरियम ने किया, कभी प्राइम मिनिस्टर ने इनकी वालदा का या इनकी दादी का, बल्कि हम सब ने इजहार अफसोस किया। जिस तरह से उन्होंने किया वो खुद तज़हीक का निशाना बनी। अभी जैसे ये फरमा रहे थे, कितनी बुरी बात है किसी के बच्चों के बारे में इस तरह से बात करना। ये वो लोग हैं जो 110% को अपना लीडर मानते हैं, अयान अली के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग करके अपना किचन चलाते हैं। और मोहतरमा की जिस तरह से तज़हीक की गई, जिस तरह से उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, तो हम पीपल्स पार्टी से ये तवक्को नहीं करते कि ये लोगों की घरेलू जिंदगी में और जाती जिंदगी में घुसे। और वो लोग जिनके फलूदे के अकाउंट से बिलावल का किचन चलता है, आप लोग उनको लीडर मानते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। हमने कभी पहले पर्सनल अटैक नहीं किया। कल मरियम ने अपनी जग हसाई की। आप मुझे बताएं नादिया, कभी प्राइम मिनिस्टर ने उनकी वालदा का या उनकी दादी का बुरे अल्फाज में जिक्र किया हो तो? लेकिन कल जो वो बात कर रही थी, पूरी दुनिया में ये मिसाल नहीं मिलती जितनी इज्जत इस एक शख्स ने, जिनका नाम इमरान खान है, उन्होंने अपनी वालदा को दी है। तो ये इनके अपने वालिद साहब अपनी वालदा को दफनाने नहीं आए। चार्टर्ड तैयारों के ऊपर अगर एयर एम्बुलेंस पे वो पेशेंट जा सकता है जो कि पेशेंट नहीं था, तो ये उनकी मैयत को चार्टर्ड तैयारे पे लेके आ सकते थे, बिकॉज दे अफोर्ड इट। लेकिन इनके जो खज्जे के पाए लेके ये लोग लेके जाते थे मरी में और बाहर की दुनिया में। लेकिन मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ दस्त बदस्ता कि इस तरह की अब बाकियों के भी कईयों के ऑफशोर बच्चे निकल आएंगे, तो लोगों की जाती जिंदगी में झांकने से पहले आप लोग दोनों सियासी जमातों ने हमेशा करैक्टर असैसिनेशन पे बिलीव किया। और जब आपके पास आर्ग्यू खत्म हो जाता है तो आप लोगों की निजी जिंदगी में घुसते हैं। निजी जिंदगी में ना इनको जाना चाहिए ना आप लोगों को। सियासत में आई थिंक एक लाइन तो सबको ड्रॉ करनी होगी। तालपुर साहब की इस बात नहीं, यस दिस इज अनफेयर। और अगर फिर इनको जवाब मिलता है तो ये कहते हैं कि हम गालम क्लोज करते हैं। अच्छा मुसरत साहिबा, ठीक है, यू हैव मेड अ पॉइंट, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। ओके लेट्स ना, यू हैव मेड अ पॉइंट एंड बिल्कुल सही पॉइंट है। सियासत में बिल्कुल जातियात पर नहीं उतरना चाहिए, ना किसी की जाती जिंदगी पर अटैक करना चाहिए। अब आगे बताएं मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं जिस हिसाब से पीडीएम नहीं रुक रही, जिस हिसाब से पीडीएम नहीं रुक रही और आप नहीं रोक पा रहे, अब वक्त आ गया है कि फाइनली बैठकर ये इसी मुल्क की जमातें हैं और अब ये तय किया जाए ये क्या चाहते हैं, क्या डूएबल है, क्या नहीं है। लेट्स गो फॉर अ डायलॉग। आप समझते हैं? देखिए जी, ये मुझसे नादिया? जी जी बिल्कुल, ये क्विकली अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। जी 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 यस नादिया, सबसे पहले तो मैंने अर्ज किया कि हमें किसी के एहतजाज करने से, जलसा जुलूस करने से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो कोविड-19 है, जिनकी मिसालें दे रहे जमहूरियत एंड ऑल, वहां पे भी तमाम बेसिक राइट्स आज मुअत्तल हैं। यहाँ वहां पे भी आप डायलॉग के लिए जाएंगे या नहीं? क्या आप लोग ये तदब्बुर, साहब ने बड़ा एतराज किया कि उनकी वालदा का जो जनाजा था वो बड़ा क्यों नहीं था, लेकिन फिर लंदन के अंदर सिर्फ 30 लोगों ने जनाजा इसलिए पढ़ा कोविड की वजह से। मुसरत साहिबा, फॉरगेट द फ्यूनरल्स प्लीज। आप मज़ाकरात की तरफ जाना चाहेंगे ऑपोजिशन के साथ या नहीं? देखिए, अगर ऑपोजिशन रिफॉर्म्स पे बात करना चाहती है, इंस्टीट्यूशनल या इलेक्शन रिफॉर्म, जिसका ये राग अलापते हुए वोट को इज्जत तो आप देने, लोग बात करेंगे। पे तो मिलनी नहीं बात है। ये है साहब, बात ये है कि आप लोग क्योंकि सेनेट के इलेक्शन से पहले आप समझते हैं, तैमूर तालपुर साहब भी समझते हैं, हुकूमत घर चली जाएगी। इस तरह से हुकूमतें घर नहीं जाती, डायलॉग का रास्ता खोलना होता है। ये डायलॉग पर आप लोगों को कौन बिठाएगा? जी सेनेटर साहब, आई थिंक सेनेटर साहब को आवाज नहीं जा रही। जी जी बिल्कुल, आपसे ही कर रहे हैं। देखिए, जैसे कहा गया है कि नेशनल डायलॉग बहुत जरूरी है। जैसे पहले कोई कहता था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, तो ये बैठने बिठाने वाले भी लोग यहीं पे हैं, जो लाने ले जाने वाले, जो आज तक पीछे से बैठ के सारी हुकूमतें चलाते हैं। और शौकत अजीज साहब भी वजीर आजम यहाँ रहे हैं पाकिस्तान की, आप देखें कितनी
خوش قسمتی ہے کہ ایک شخص جو پاکستان میں آیا ہے، جس کو پنجاب کا پتہ نہیں ہے، جو پنجاب اسمبلی میں اپنے اسٹاف آفیسر کی سفر سمجھ کے گلے لگا رہا ہے جب سینیٹر ہوا ہے، وہ اگلے دن وزیر اعظم جا کے اسلام آباد میں بن جاتا ہے. تو یہ پاکستان ہے، بٹھانے والے بھی ہیں اور بیٹھنے والے بھی ہیں. پاکستان کے مفاد کے لیے سب کو بیٹھنا چاہیے اور ایک ایسا وے آؤٹ نکالنا چاہیے جس طرح دوسری دنیا میں اقوام بڑھ رہی ہیں. لوگوں کے ٹھیک ہے، بٹھانے والے بھی یہی ہے، بیٹھنے والے بھی یہی ہے، تو یہ بٹھانے والے تیار ہیں، آپ انہی کے لیے یہ سارا پریشر کریٹ کر رہے ہیں. جو ان کو لائے تھے وہ سلیکٹڈ سے تو بیزار ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہم کیمرے کے آپ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، انہوں نے 100 دن 6 مہینے 1 سال 2 سال 2.5 سال آدھا ٹینیئر اپنا گوا دیا ہے اور ملک کو خسارے کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے سلیکٹرز بھی چاہیے بھئی یا تو کسی اچھے کو چوز کر کے، اور یا پھر جو ان کو کرنا چاہیے رائٹ تھنگ ٹو ڈو وڈ بی ٹو ہیو جنرل الیکشنز. لیٹ دی پبلک چوز. کسی اچھے کو چوز کر کے یو وانٹ دی سلیکٹرز ٹو چوز. No, I don't want them to choose, but they are thinking of choosing because this government has totally failed. اور میں ساتھ میں یہ بھی آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ماحول آج ہے، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے لوگوں کی ماؤں بہنوں کے لیے، یہ پی ٹی آئی کلچر ہے. یہ کلچر پی ٹی آئی لائی ہے. گندا پور جیسے گندے لوگ، گل جیسے لوگ، جو بالکل میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، ایسے بد زبان اور بد اخلاق لوگوں کو یہ آگے لے کے آتے ہیں. اور عمران خان کا زبانیہ ہے، وہ ہی یہ باتیں ان سے کہلواتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کوئی بات کر سکتے تو کیا ہم کو حق نہیں ہم پوچھے کہ وہ کون عورت تھی جس نے کسی بار ملک میں کیس کیا تھا کہ یہ بچہ فلانے ملک کے پرائم منسٹر کا ہے. یہ تو آپ لوگوں کی سیاسی ایک دوسرے پر جس طرح سے آپ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن بہرحال اپوزیشن ابھی بھی یہ مانتی ہے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ڈائیلاگ پر بٹھانے والے لوگ بھی اسی ملک میں ہیں اور بیٹھنے والے بھی. اب ان بٹھانے والوں کے لیے اگر یہ سارے جلسے ہو رہے ہیں تو کیا وہ بیٹھنے والوں کو لے کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. لیکن بہرحال دیکھنا ہوگا کہ لاہور جلسے میں کیا حکومت اسی طرح سے، جیسے کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ یہ جلسہ ہونے دیں گے. اور اگر یہ جلسہ ہوا اس کے بعد کے حالات کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے گا. لیکن سب یہی کہتے ہیں، سیاسی حلقے بھی یہی کہتے ہیں، مبصرین بھی یہی کہتے ہیں کہ اٹس ٹائم دیٹ ایوری بڈی شوڈ سٹ آن ون ٹیبل، ہیو اے نیشنل ڈائیلاگ، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا راہ نکالی جا سکتی ہے. کیونکہ جبکہ یہ جمہوری حق ضرور ہے اپوزیشن کا کہ وہ اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کریں، احتجاج کریں، لیکن ایک ہمارا ملک بھی ہے، ایک سٹیبلٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی حاصل کی جاتی ہے، اسپیشلی وین یو ہیو کرونا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. اللہ حافظ.